अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारी महफिल में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने एक दस्तखत से पंजाब की सियासत की काया पलट के रख दी, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। क्या हाल है जय साहब? सुनो सही की कह अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जय साहब? ठीक है। मौसम का मजा ले जय साहब, हाँ जी हाँ जी। सर लाखों लोग करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, बल्कि इस वक्त किसी भी तरह पाकिस्तान से मुताल्लिका शख्स जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। मैंने वेख रहे ने मैं खंबे ते चढ़े मैं प्लास्टिक का मैस्कॉट जिन्हों हवा भर के खिला रहा होंगे। जैसा वो तो फिर भी हवा की वजह से अपने बाजू शाजू हिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके, तो आपने तो लेटे लेटे ही काया पलट दी है। बात ये असल में बात ये कि ये मौसम मस्त नजारे कोई काम करो तो ऐसा करो। ये किया क्या है अचानक आपने जय साहब? असल में जुनैद साहब बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसमें फिल्म स्टार शेख इकबाल साहब थे। अच्छा, शेख इकबाल साहब। तो वो बार बार कहते थे कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना किसी का। बस वो ज़हन में फंसा हुआ था। यानी दूसरे लफ्जों में जय साहब आपने ये नारा लगा दिया, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। साहब आप माशाल्लाह बड़े बाअदब आदमी हैं, बुजुर्गों का अदब करते हैं आप, जब भी मिले हैं बड़ा अदब किया आपने। मसला ये है कि बेअदब को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जुनैद साहब सारी ज़िंदगी अपने फैमिली के सारे बच्चों को अपने हाथों से चलना सिखाया। हाथों से चलना, पाँव से चलना सिखाते हैं जय साहब? हो तो पैरों ਨਾਲ चलते रहे ने, मैं थाने सिखाता रहा की करना यार। तो मेरा मतलब है कि सारे खानदान की इज्जत लेके चले हैं साथ। अब वही बच्चे अगर उठ के तो मेरे खिलाफ तकरीरें करेंगे, सिर च खे पाएंगे, तो फिर की आंदा शेख इकबाल कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना किसी का। इन्हां नूं ये पता होना चाहिए कि फिर प्यो प्यो ही हुंदा है। हाँ बिल्कुल, आखिरी उम्र तक रजिस्ट्री प्यो दे नाम ही हुंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसे रजिस्ट्री से याद आया, सियासत को तो छोड़े, उसको एक तरफ रहने दे। मेरे ज़हन में दो चीजें आ रही थी कि अब काफ लीग का बंटवारा तो हो गया, दो चीजें किसके हिस्से में आएंगी जिस पे लड़ाई होने का खदशा है? एक लाहौर का मुस्लिम लीग हाउस और दूसरा सूफी। सूफी ने तो सैकलों की दुकान पा ली जी। वो तो पहली लड़ाई जी नस गया। साडे सड़क दे नुगर दे एक मुंडा जामणुआं दी रेहड़ी लांदा जुनैद साहब, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਘਾਹ ਦਾ ਕਬਾੜਾ। लेकिन जैसा देखें, उसने आपको छोड़ के भी आपके साथ वफादारी निभाई है, काम भी उसने किया है आपके इंतखाबी निशान वाला, साइकिलों की मरम्मत वाली। और उसने अपनी साइकिल मरम्मत करने वाली दुकान के बाहर बोर्ड लगाया है स्पेशली कि यहाँ पंप की बजाय मुंह से हवा भरी जाती है। तो मैं हर बोर्ड लाता हूँ यहाँ से काफली की साइकिलें मरम्मत फिर तो कोई गाहक साल च एक अद्धा ही आएगा। अच्छा चौधरी साहब वो तो बताएं, मुस्लिम लीग हाउस का क्या बनेगा? देखें मुस्लिम लीग हाउस अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी मेरा रहा है। अब अगर कोई और बंदा उधर जाता है तो चला जाए, उधर रहा की होना। मैनू एक मुंडा मेरा दसदा ही पिया कि चौधरी साहब उत्थे अंदर चमगादड़ां दा जोड़ा एक छत नाल लट गया। तो
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जैसा देखे जो पंजाब काफ लीग के सदर हैं वो तो परवेज इलाही हैं, पार्लियामानी पार्टी भी सारी उनके साथ है, और वो कल कला आपके खिलाफ अदम एतमाद कर देंगे। ਉਹ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ यार क्यों साहब परवेज इलाही का सारा आपने मौसम का कबाड़ा कर दिया और खुद हम गाने गा रहे हैं। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ जी ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਗੁਰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। जी ਦੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। वैसे तो सारी दुनिया का वेदर चेंज हो रहा है, ये सिर्फ कले पाकिस्तान का नहीं, लंदन जेड़े 40 डिग्री गर्मी पैन रही है। जी जी मुल्क ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। हाँ जी, मुल्क नूं ते सूरज ने ला के रखता है। अच्छा जैसे ये फरमाएं कि जरदारी साहब मुसलसल आपके पास आते रहे, कई घंटों पर मुहीत मुलाकात थी, इस दौरान वो अपने घर से मंगवा के अपना खाना भिंडी भी खाते रहे, और आपने ये भी नहीं कहा कि रोटी शोटी खा के जाना, ठीक है। फिर अचानक आपने उनकी बात कैसे मान ली, क्या कहा उन्होंने कि आपने उनकी बात मान ली? देखो गले में जनाब साहब वो क्या कहते हैं कि ये मौसम ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ੇ कोई काम करो तो ऐसा करो। चौधरी साहब आपका इस तरह गाना गाना और मौसम एंजॉय करना जो है वो परवेज इलाही और मूनस के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। ਹਾਏ नमक तो मैंने याद आया, नमकीन लस्सी तो बनवाओ। नमकीन लस्सी में मंगवा लेता हूँ, आप आम मंगवाएं। वैसे जुनैद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲਾਣਤ, ਯਾਨੀ ਲੱਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੰਬ ਸਾਡੇ। चौधरी साहब जो लफ्ज आपने मुझे कहे हैं ना, कौम आपकी और जरदारी साहब की पार्टनरशिप पे यही कह रही है। गल ये पाकिस्तान की सियासत यही है। चौधरी साहब देखें, आपकी सियासत की बुनियाद जो थी वो भुट्टो मुखालफत थी, पूरी सियासी आपकी जो जिंदगी है वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर मबनी है। आज आपने उनके साथ हाथ मिलाया, बल्कि उनके साथ मिल के भिंडी भी खाई है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸਨਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਕਹਿਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ। अच्छा जैसे वैसे आप दोनों की हिम्मत है कि आपने एक दूसरे के घुटनों को हाथ लगाया, हालांकि दोनों वो उस पे मसाजर चेयर पे रिक्लाइनर पे लेटे हुए हैं, उठा भी नहीं जा रहा, फिर भी आपने एक दूसरे के घुटनों को हाथ लगा लिया है। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਦਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 3500 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਾਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਗੁਲਬਰਗ ਦਾ SHO ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਸਮ काम करो तो ऐसा करो। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਯਾਰ। गुड़ वाले चौल भी चौधरी साहब ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਵਲ? गुड़ वाले जी ਹਾਂ ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ। अच्छा जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल कहा है कि
آپ اتنی دیر سے ان کے گھر میں ہیں, ایک ہی گھر میں کم و بیش آپ رہتے ہیں, تو ان کو آج تک آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, تو ڈپٹی اسپیکر کو 1 سیکنڈ میں کیسے آ گئی؟ بریلوی صاحب نے سمجھ نہیں آئی تو سیاست پھر اوباما کو پوچھ کے کرتے رہے. ساری گلیں سمجھ آتی ہیں. دیکھو یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں. جی اس وقت بات صرف ایک ہی کرنے والی ہے. جی بہرحال ایک بات اپریشیٹ کی جانی چاہیے, آپ کی جو وزاداری جس کی وجہ سے آپ کا خاندان مشہور تھا, اس کی ابھی بھی ایک رمق باقی ہے کہ آپ نے اور پرویز الہی صاحب نے براہ راست ایک دوسرے کے بارے میں ایک بھی سخت لفظ نہیں بولا. دیکھیں جنید صاحب, بزرگ تو سارے ایک دوسرے کے اللہ کے فضل سے عزت ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں. یہ چیز بچوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا بھائی جان, اکثر و بیشتر ہم یہ ڈاکٹرز کی یا ایکسپرٹس کی یا سیانوں کی یہ بات جو ہے یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. یار ویسے میرے ذہن میں ہے, تم اگر ایک کان سے بات سنتے ہو تو دوسرے کان سے نکلتے نکلتے اس کو 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے اتنے بڑے منہ سے. اس فاصلے کے اندر اندر ہی دانشوری ہے. مزہ آ گیا. وہی ادھر پہنچنے سے پہلے یہ ادھر سے باہر نکال دیتے. ناک سے ادھر سے یار ہے, اچھا میں کہ ناک سے نکال دیتے ہو. یہ دانشوری ہے, فلو ہے. کہنے میں یہ لگا تھا کہ یہاں سے یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی قوم کا فائدہ ہو جائے. اچھا حضور والا, آپ کے گوشت گزار یہ کرنے لگا تھا کہ ہم اکثر و بیشتر ڈاکٹرز کی, ایکسپرٹس کی اور سیانوں کی یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں اگر صحت مند رہنا ہے تو ہمیں اچھی خوراک, صحت مند, اچھی نہیں صحت مند خوراک استعمال کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں یار یہ ایسے کہنے کی باتیں ہیں, کوئی اس کے جواب میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں یار 4 دن کی زندگی ہے, کھاؤ پیو موج اڑاؤ بس ٹھیک ہے. اور ہم یہ ڈاکٹرز کی یہ بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اصل جو دوائی ہے یا دوائی سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کھانا پینا ہی ہے, وہ غذا ہے. لو جی میں تھانوں پہلے دس دیا جی جی پاوریا رائی نے انہوں نے ہونے کہنا کہ پیاز ضرور کھانا ہے. نہیں پیاز نہیں, صرف پیاز نہیں, ساری سبزیاں, اور ساری سبزیوں کا آرائیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا اب ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے جس سے یہ بالکل یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ ہمارا جو ایک تو رہن سہن کا انداز, ہماری جو طرز زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اور لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں, ایک وہ, اور دوسرا ہمارا کھانا پینا ہماری صحت کے ساتھ کس طرح براہ راست جڑا ہوا ہے. یہ تو ہم کئی دفعہ بتا ہی چکے ہیں کہ وطن عزیز میں ایک اندازے کے مطابق نہیں بلکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 21% لوگ غوری صاحب دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. 21% لوگ, یعنی آپ دیکھیں کہ 100 میں سے یعنی 1/4 یا 1/5 ہو گئے نا کہ 100 میں سے 21 لوگ جو ہیں وہ دل کے مریض ہیں. اور یہ اس میں عشق کا مرض شامل نہیں ہے, اس میں خالص دل کے مریض شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور 2,40,000 افراد ہر سال جو ہے وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے بھائی جان کہ 2030 تک یہ تعداد, مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 4 لاکھ تک پہنچ جائے گی, اور دل کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 21% سے بڑھ کے 35% ہو جائے گی. یعنی 100 میں سے 35 لوگ جو ہیں وہ دل کے مریض ہوں گے. اچھا, اور یہ بھی ہمیں WHO نے بتایا ہے, ہم خود تو صحت کے حوالے سے کوئی سروے کرنے کے قائل ہی نہیں ہے نا, یہ WHO کی رپورٹ ہے. لیکن پہلی بار پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ کی ہے جو بالکل ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. اس کے بھائی جان جو نتائج سامنے آئے نا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اور ہماری غذا جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے دل کے لیے. وہ یہ ہے بھائی جان کہ اس وقت پنجاب میں جتنے دل کے مریض ہیں ان میں سے 75% جو ہیں
وہ وسطی پنجاب یا اپر پنجاب سے ہیں. جنوبی پنجاب میں جو ہماری پنجاب کی آبادی کا 40% حصہ ہے, دل کے مریضوں کی تعداد وہاں پہ صرف 25% ہے. آبادی کی تعداد جو ہے وہ 40% ہے جنوبی پنجاب میں, لیکن دل کے مریضوں کی تعداد صرف 25% ہے. 75% کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارا سینٹرل پنجاب ہے یا ہمارا اپر پنجاب ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے, آنکھیں بند کر کے ہر بندہ فوری طور پہ بتا دے گا کہ ہم جو ہیں یہاں پہ جن غذائی عادات کا شکار ہیں وہ سب کو پتا ہے. اور جنوبی پنجاب میں آپ چلے جائیں, پنجاب والے کیا پاؤ بھاجی کھاتے ہیں؟ ہاں یہ میں بتاتا ہوں, جو اسٹیٹسٹکس ہے جو ہم گوشت کو ڈسکس کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا سینٹرل پنجاب ہے یا اپر پنجاب ہے, یہاں پہ لوگ سالانہ ایک بندہ جو ہے اوسطاً 57 کلو سال کا گوشت کھاتا ہے, 57 کلو گوشت کھاتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جنوبی پنجاب میں رہنے والا ایک بندہ جو ہے وہ 26 کلو گوشت کھاتا ہے, ٹھیک ہے. 57 کہاں, اور یعنی نصف سے بھی کم گوشت کھاتا ہے. وہ کھاتے کم ہے یا ہے ہی نہیں گوشت ادھر؟ یار یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ ادھر سے گوشت آتا ہے یہاں پہ, جنوبی پنجاب کا بکرا یہاں آ کے بکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں غربت ہے, سیدھی بات ہے, کھل کے بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب میں غربت ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں کو چھوڑ دیں, جنوبی پنجاب اب شروع ہو جاتا ہے اکاڑا ساہیوال سے آگے نکل جائے, آرا والا, بورے والا, ویاڑی, ٹھیک ہے, صادقہ رحیم یار خان, ٹھیک ہے, سارا وہاں پر آپ کو بمشکل ہر شہر میں 2 یا 3 چنے والے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. چنے مطلب دیکھیں نا, یہ جو ہمارا ناشتہ ہے نا لوریوں کا, پنڈی والوں کا, گجراں والے کا, اکاڑا صاحب, یہ فیصل آباد, یہ ہمارا ناشتہ ہی بیڑا غرق کرتا ہے صبح. ہمارا ہیوی ناشتہ, ہیوی اتنا ہیوی, اوپر سے ٹھنڈا لسی کا گلاس, سارے لوازمات. آپ کبھی اپنے نان پہ غور کریں, نان پہ, یعنی نان کی آپ درمیان والا ایسا نہیں, جو سائڈوں پہ لیئر ہوتی ہے اتنی موٹی کچے میدے کی لیئر. میں کہنا جی کہ گرم گرم نان رکھ کے سویرے پاویاں دے نال تے نان نو ویکھ کے گا رہے ہوندے نے, نان کڈ لیا بئی من. کیا کرنے دکھانے والی یہ ادھر دیکھو گوگا جی, ہمارے سینٹرل پنجاب کی خوبصورت ترین شخصیت جو ہے, انہوں نے عید کے سارے دنوں میں اپنے فیس بک پہ پروفائل پکچر جو تھی نا وہ یہ اس شیر کی شکل میں لگائی ہوئی تھی. شاعر نے تو کہا تھا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا, گوگا جی نے لگایا جس دھج سے کوئی ہوٹل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس ران کی کوئی بات نہیں, یہ ران تو میں نے کھانی ہے. نان کڈ لیا بئی بنا وکھاਣ والی گل کر کے. واہ, اس سے بڑی گل کوئی نہیں. یہ سر جی بڑی تیزی سے دل کا مرض بڑھا ہے. ہاں بھائی جان, یہ بہت کل کی بات ہے, کہا جاتا تھا میں دل تیرے قدمہ چ رکھے. میں نے کہا تھا نا اس میں عشق کے مریض شامل نہیں ہے, یہ خالصتاً وہ ہے جس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, جس کے یہ صرف گوشت کھانے سے بیمار ہوتے ہیں. گوشت ایک بڑا فیکٹر ہے, مطلب گوشت کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, گوشت کھایا جائے, لیکن اس کے لیے ایک تو اعتدال اور توازن میں رہ کے کھایا جائے, جو آپ کے نہ ادھر سے گزرا ہے نہ ادھر سے گزرا ہے. اعتدال اور توازن جو ہے وہ کسی معتدل انداز میں کھانا چاہیے, بندے کے پتروں کی طرح کھانا چاہیے, ہڑپ پڑپ نہیں کرنا چاہیے. صبح دوپہر شام گوشت گوشت, چھوٹا بڑا, ہمارے لیے چھوٹا بڑا ہی ہے, اس نے درمیانہ بھی نام رکھا ہوا ہے, چھوٹا بڑا درمیانہ کو. میں کشمیری ہاں نا, میں یہ گلاں تے نہیں سن رہے, فضول گل کے گوشت کٹ کھاؤ. کسی کشمیری کو ڈاکٹر نے کہا نا کہ یار اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو گوشت کم کھایا کرو. کہتا پھر زندہ کیوں رہنا, گوشت ہی کم کھانا, پھر میں نے زندہ کیوں رہنا. میں نا جی بوٹی نال قیمہ لا کے کھان والی تو اس ڈش کا نام رکھا ہے پاگل گوشت. اچھا میں بات کر رہا تھا جی, جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں میں آپ کو ایک شہر میں 2 یا 3 ہارڈلی چنے والے ملیں گے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں لاہور میں آپ دیکھ لو گلی گلی, یا سینٹرل پنجاب میں 1.5 لاکھ بندہ ہاں گلی گلی میں آپ کو پوریاں, نان والے اور چنے اور مغز اور بونگ لفظ آپ نے بولا نا, آپ جنوبی پنجاب میں جائیں, اس کا بولنا بنتا نہیں, اس کا بونگ میں بونگنا بنتا ہی نہیں ہے. آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, وہاں جا کے بونگ کا پوچھیں, انہوں نے یہ لفظ سنا ہی نہیں نہیں ہوگا. بونگ ہوتی کیا, پوچھیں گے بونگ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کشمیری بتا سکتا ہے بونگ کیا ہوتی ہے.
اصل میں ہمیں نا بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا جو فرق سامنے آیا ہے نا یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اس وقت بھائی جان عالم یہ ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہر 1 گھنٹے کے دوران 20 سے 25 لوگ ہارٹ اٹیک یا دل کے عارضے میں مبتلا ہو کے ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں. یا اللہ معاف کرے. اصل میں ہم جنوبی پنجاب کے لوگ جنہیں سب گوشت کم اور سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب وہاں کا کلچر ہے, اب اس کا تعلق بھی جو زیادہ تر ہے وہ بہرحال وہاں کی معیشت سے, اور ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے جب ہم سبزیوں کو ڈسکس کر رہے تھے. میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی ایک جو ہے اوسطاً 20 کلو سالانہ اوسطاً سبزی کھاتا ہے, لیکن جنوبی پنجاب میں رہنے والا ایک بندہ جو ہے وہ سالانہ 33 کلو سبزی کھاتا ہے. یعنی بہت زیادہ فرق ہے نا. تو اور وہ اپنی جو پروٹین کی کمی ہے وہ دالوں سے پوری کرتا ہے. سر جنوبی پنجاب میں تو لوگ ناشتہ نان چنے کا کم کرتے ہیں, وہاں میٹھے چاول اور نمکین چاول مکس کر کے زیادہ کھائے جاتے ہیں. اچھا جنوبی پنجاب میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیماریاں کم ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ایسی سبزیاں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں جن سبزیوں کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوئے, جو ہم کبھی کھاتے ہی نہیں ہیں, وہ ہم ان کو جڑی بوٹیاں سمجھتے ہیں. مورنگا سوانجنا جو ہے وہ وہاں پہ ریگولر ایک سبزی کے طور پہ پکائی جاتی ہے جو کولیسٹرول بھی کم رکھتی ہے, دل کے امراض سے بھی بچاتا ہے. سوانجنا جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بہت لوگ استعمال کرتے ہیں. یار اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کا ذکر کیا ہے کہ ہر کام میں میانہ روی اور سادگی اختیار کریں, وہ خوراک میں بھی اگر آپ کر لیں سدھا سواب سمجھ کے ہی کر لیں, چلیں صحت کو نہ دیکھیں, بالکل, تو آپ کو یہ جو جتنے بھی صحت مند علاقے یا صحت مند شخص نظر آئیں گے وہ آپ کو میانہ روی سے کم کھاتے ہوئے سادگی سے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. جو ہڑبوک جن کو پڑا ہوتا ہے اگے پرات رکھ کے یا ہانڈی اگے رکھ کے پاگل ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو مرضی کرتے رہے, وہ لازماً اللہ معاف کرے, اللہ سب کو صحت تندرستی دے, وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک بار پھر آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بہت رنجیدہ نظر آنے والے ٹریفک وارڈن اسلم صاحب سے. السلام علیکم. بے چین بہت رہنا کیمرہ آن. اسلم بھائی, اسلم کیمرہ سوری یار دکھی ہوا وہ کیمرے کا سرجن نہیں بتانا تھا, بڑا اچھا کلام شروع کیا. وہ والا گانا یاد آ گیا تھا, گھبرائے ہوئے رہنا, بے چین بہت رہنا, گھبرائے ہوئے رہنا, گھبرائے بھی ہوئے اور بے چین بھی ہوئے. یہ شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا. جنید صاحب ہر شہر کا یہی حال ہوا ہوا ہے. بارشیں اتنی ہوتی ہیں اس میں ٹاول ہی کوئی نہیں کرتا. دیکھیں یہ تو اب قدرتی آفات ہے نا, زیادہ بارش ہو جاتی ہے اگر تو وہ سڑا سیلاب آ جاتا ہے, شہر ڈوب جاتے ہیں, سڑکوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایمان سے ہم تو سڑک کو چھوڑ کے تو یہ بتانے میں لگے ہوئے لوگوں کو کہ یہاں پہ ٹویا ہے, یہاں سڑک بیٹھی ہوئی ہے, یہاں سے سڑک لیٹی ہوئی ہے, یہاں سڑک فوت ہو گئی ہے, یہاں سے سڑک ڈڑکی لگا گئی ہے. اب سڑکیں بھی ہماری اس طرح کی ہیں, اوپر سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عوام کا بندہ کو بیچارہ زخمی نہ ہو جائے گر کے. ہر جگہ پہ ہر سڑک کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد ٹویا آ جاتا ہے. ٹویوں کو بٹاتے ہماری تو نوکری ختم ہو جائے. خوبصورت کا بٹاٹے واہ. نہیں یار آرام سے بیٹھا کرو, میں نقلیں نہ ٹاڑا کرو. تم جب موٹر سائیکل پہ گڑے تھے تو بتاؤں پھر جنہیں سب ٹوئے میں وجہ ہے تو اس کی کلابازی ہے جس طرح وہ نہیں گرتے ٹھپے لگاتے ہیں گیٹ کو. ان باپ بیٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ 6 انچ پانی جمع ہو جائے ڈوب جاتے ہیں, ان کا ہاتھ ہی نظر آتا ہے باہر. اوپر سے جنید صاحب گر پڑا ہے تو میں نے موٹر سائیکل اٹھایا تو موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہی نہیں جا رہا. اور میں نے کہا پہلے کیسے بیٹھے تھے, کہتا میں نے اپنے دروازے کے آگے تھوڑی سی تھڑی بنائی ہوئی ہے, اس کے اوپر سے چڑھ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں. پھر ہم نے 2 وارڈنوں نے آگے پیچھے سے موٹر سائیکل پکڑی ہے تو جیسے گھوڑے پہ نہیں چھلانگ لگا کے بیٹھتے, اس طرح موٹر سائیکل پہ بیٹھے. اچھا ہماری جان چھوڑو, اپنی بات کرو. ہم آپ لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بارش کے دوران بہت ہی
मुश्किल हालात में अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं, बड़ी बल्कि मेहरबानी दे जुनैद। रहे हैं। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, साथ हम इल्तिजा भी करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि खुदा के वास्ते जब आप देखते हैं कि सड़कें बढ़ गई हैं, भरपूर पानी से बढ़ गई हैं, तो छोटे बच्चों को ना मोटरसाइकिलों पे बाढ़ना है, बल्कि गाड़ियां भी कम निकाले, मोटरसाइकिल बहुत जरूरी काम। अगर आपने जाना, आपको पता है कि 4, 5, 6 घंटे या एक दिन के बाद पानी उतर जाता है, फिर आप अपना काम काज काट ले। अब हमारा सिस्टम इस तरह का, हमारे शहरों के अंदर जो घर बने हुए हैं वो बेहंगम से बने हुए हैं, उसका सैनिटरी का और निकास का इंतजाम ही नहीं ठीक। अब ये इसमें ट्रैफिक पुलिस का तो कसूर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस तो खंडा पेशानी से, खंडा पेशानी होता है ना, खंडा पेशानी से अपने फड़ाए साड़े अंजाम दे रही होती है। तो आप लोग भी जरा टाउन किया करें। आप बारिशों में जब आप देखते हैं कि सैलाब बहुत आ गया, तो आप ना बाढ़, लेकिन लोग, एक्सक्यूज मी जुनैद साहब, बारिश की वजह से जुकाम हो गया। लेकिन असल में बात यह है कि पब्लिक जो है वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करती ना, आपके जज्बे का उसी जज्बे के साथ जवाब नहीं देती। तो ये देखें ना कि 2-4 दिन पहले असलम साहब ने किसी वकील का चालान काटा है 1 वे की खिलाफ वर्जी पे, तो वकीलों ने खड़े होकर असलम साहब की थोड़ी सी खंदा पेशानी कर दी। नहीं बताए कुछ नहीं होता। यार पहले शर्मिंदा साढ़े मोहल्ले में ओए हो रही है, क्या कर रहे हैं? छोटे जुनैद साहब नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, पेट पालने। बेहोशी की हालत में इनको अस्पताल दाखिल कराया। एडा वड्डा बंदा चौंक विच बिस्त हुंदा किड्डा बुरा लगदा होएगा। अब बात ये नहीं है चमची साहब, दूसरी साइड भी देखे ना कि आवाम ये देख रही है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस तरह जाहिलों की तरह एक इंसान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे सर माथे पे वकील भाई हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधी बात है, हम तो इसलिए बोलते नहीं है, मगर ये ख्याल करना चाहिए उनको भी कि जब वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं इकट्ठे होके, तो एक सरकारी मुलाजम को, एक करिंदे को मारना शुरू कर देते हैं कि इंसान को इस तरह जोडोकोप भी होता है, जोडोकोप करना शुरू कर देते हैं यार, जोडोकोप करना शुरू कर देते हैं। कोप करना या जदोकोब, जो यहाँ तो मैं किया था वो जदो थी, जो यहाँ किया था वो कोब था। और खंदा पेशानी तो पूरी की थी इनकी। यार वो पीछे रह गया हुआ, तुम क्यों यार आप लोगों को मजाक सूझ रहे हैं यार, कोई बेचारे को मारा है। जोडोकोप करते हैं तो फिर लोग सारे देखते हैं। देखे वकील जो होते हैं हमारे भाई, उनकी तो निशानी भी होती है ना, जिस तरह हमारी वर्दी है उनका भी काला कोट, फौरन पता चल जाता है ये वकील है, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे, इन्होंने लॉ किया हुआ है, LLB किया हुआ है या LLM किया हुआ है या कुछ भी बैरिस्टर है या कुछ, तो वो फिर बुरा लगता है। अब वकीलों की खूबी ये है कि वो जमा इतनी जल्दी होते हैं ना, जैसे आप कभी पारा हाथ पे तोड़ के अलग अलग करो, ऐसे करो तो जमा हो जाता है ना पारा, बिल्कुल उसी तरह वो जमा हो जाते हैं, फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। जुनैद साहब फिर देखते ही नहीं कि किधर किधर लग रहे। बहुत गलत बात है। मैं समझता हूं कि मैं अपने वकील भाइयों की इज्जत की खातिर ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते जब आपकी इज्जत खराब होती है, बजड़ू होती है, तो हमारी इज्जत है। हाँ, ठपाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठपाई नहीं। अब आपको आप बता रहे हैं कि हम पढ़े पर ये भी यार एक असलम साहब हकीकत है कि वकला की एक भारी अक्सरियत जो है वो फर्ज शनास शहरियों पर मुश्तमिल है। बाहर जुनैद साहब आप तो ये कह रहे हैं मैंने तो उधर फिर सड़क पे ही खड़े होने, मैं तो कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे मारा है वो भी बहुत सख्त फर्शनास है। मैं तो किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, मैं तो वैसे कह रहा हूं कि इस तरह भी जो 2, 3, 4 बीच में जडोकोप करने वाले वकील हैं दूसरों को, वो इस बात का ख्याल रखा करे कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपकी इज्जत हमारी कौम की इज्जत है। तो देखने वाले फिर सोशल मीडिया पे जुनैद साहब आ जाता है। असलम साहब को देखो कि मार खाने के बाद भी असलम साहब की फर्ज शनासी और ईमानदारी की कितनी उम्दा मिसाल सामने आई है कि सड़क पे किसी का कोई बहुत कीमती मोबाइल गिरा हुआ था, उठाया मोबाइल और दिल में जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया, फौरी तौर पे उसको
मालिक तक पहुंचाया। क्लैप होनी चाहिए आपके लिए असलम साहब। असलम भाई क्या बहुत बात? शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि कितने का होगा मोबाइल, इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, बेईमानी करके क्या मिलना है। हम तो कहते हैं कि ईमानदारी के साथ काम करें, मगर मैं ये फिर अपील करूंगा अपने दोस्तों से, अपनी आवाम से, अपने कौम के लोगों से कि खुदा के वास्ते बारिशों के दिनों में बहुत एहतियात करें, बहुत ज्यादा एहतियात करें, बाहर न निकलें, और खास तौर पे जहाँ पे कमर कमर तक पानी इकट्ठा हुआ है। आपका तो खैर जहाँ पे गोडे गोडे है वहां भी न निकले, तो दूसरे लोग जो है जहाँ कमर कमर तक पानी है वो वहां पे जाने की क्या जरूरत है। आप कुछ देर वेट कर लें। ये थैले की बाजू छोटे हैं ना, तो ये तारी लगाता है ना, छोटे बाजू हैं तो आगे जाने के बजाय पीछे आता है। तो देखो ना फिर इसको क्या जरूरत है, जब इसको पता है कि मेरा बैक गेयर काम करता है पानी में, तो इसको क्या जरूरत है बाहर निकलने। असलम साहब यहाँ पे पानी खड़ा होता है, किसी के लिए नुकसान है और किसी के लिए फायदा। गोगा जी उतो बंद गड्डियां कट के दिहाड़ी लांदे ने। देखे ना फिर इस तरह के कारोबार शुरू हो जाते। मेरा मतलब है कि आप अपनी जान की खुद हिफाजत करें, हम तो हाजिर ही हैं, हम तो खड़े हैं सड़कों पे आपकी खिदमत करने के लिए, मगर खुदा के वास्ते। कराची में मेरा एक दोस्त है, वो भी ट्रैफिक में है उधर, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ड्यूटी देनी इतनी मुश्किल हुई है, पानी इतना खड़ा हुआ है कि मेरी जहाँ पे ड्यूटी है ना वहाँ पे बिजली भी बंद हो गई हुई है, और पानी इतना ज्यादा खड़ा है कि मैं एक ग्रीन कलर का, एक सुर्ख कलर का और एक येलो कलर का कपड़ा लेके ना तो खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ। तो मैं फिर कपड़े के साथ इशारा चिल्ला वैसे असलम साहब मेरा सलूट है आपको, यकीन करें आप, उसको या मुझे। आपको मैं सलूट कर रहा हूँ कि बहुत आपने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलूट ऐसे करते हैं नहीं आपकी वेग उतर जाती। मेरा सलूट है ऐसे काटे, ऐसे कर रहा हूँ। साथ लगाओ, आठ साथ लगाओ ना बिग। सलूट करना नहीं आता तो क्यों करते हो। नहीं असलम साहब गोगे दा विग ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨਾ तो ਚੀਰ ਦਾ ਐਸ ਰੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸ ਰੁਕ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ नहीं हो ਜਾਂਦੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार ये आजकल इलेक्शनों का दौरा है, और आजकल माशाल्लाह धड़ाधड़ सियासी गर्मा गर्मी और बहसें हो रही हैं, और ये वो, इस हवाले से मैं चंद बदतहजीबियों का जिक्र करना चाहता हूँ। जी हम ये भूलते जा रहे हैं, हम ये इसको अब मामूली बात समझते हैं, या हम इस पे बड़ा बहस करना शुरू हो गए हैं कि नहीं ये गलत नहीं है। सियासत या मुल्क की हुकूमत की मेकिंग जो है, हुकूमत बनना टूटना, ये बिलाशुबा एक कौम के लिए बड़ी अहम चीज है, मगर इसमें कहीं भी फोश गोई और एक दूसरे से गाली गलोच और माओ बहनों की गालियां गंदी देना, मेरा ख्याल है ये किसी भी अनपढ़ कौम का भी शेवा नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह। पढ़े लिखे तो छोड़े, अनपढ़ लोगों का भी ये शेवा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको हक पहुंचता है कि आप अपने अपने जज्बात का इजहार करें, खुदा वास्ते उसमें से माँ बहन बेगैरती और बद जुबानी जो है वो अगर आप निकाल लें तो आप फिर भी अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी जिमनी इलेक्शन हुआ है ना जी, तो उसके बाद जुनैद मैं बताता बतूता पढ़ा लिखा आदमी है ये, और वैसे भी जो रंग चिट्टा हो ना जिसका, वो ये ज्यादा सोशल मीडिया देखता है, तो दुख बड़ा होता है। जो थोड़ा बहुत भी नजर से गुजरता है, कोई पोस्ट को भेज देता है, कोई वीडियो भेज देता है, तो बड़ा ही दुख होता है कि यार मैं चूंकि कल्चर का बंदा हूँ, हम एक्टर हैं, हमने सारी जिंदगी अपने कल्चर के हवाले से काम किया है, तो बड़ा ही दुख होता है बाखुदा के कल्चर तबाह होता जा रहा है, कल्चर तबाह होता जा रहा है, कल्चर खत्म होता जा रहा है। हमारा तो कल्चर जो हमने बचपन में देखा हुआ था वो तो किसी के साथ मोहल्ले में लड़ाई भी है, तो इस तरह गाली गलौज या इस तरह की चीजें तो नहीं होती। असल में प्रॉब्लम ये है, नफसियाती तौर पे हम जो है ना वो एक अनट्रेंड कौम है, गैर तरबियत याफ्ता कौम है, हमें अपनी बात सलीके से कहनी आती नहीं है, और हमें गाली आसान पड़ती है, सख्त लफ्ज आसान पड़ते हैं, फौरन अपने जज्बात का इजहार गाली दे के करते हैं, और यही जो हमारा रवैया है ये सोशल मीडिया पे है, यही अमली ज़िंदगी में भी है, यही गली मोहल्ले चौक में भी है। जब हम सियासत पे बात करते हैं तब भी, हम माशरत में बात करते हैं तब भी, फैमिली में बात करते हैं तब भी, हमारा मतलब और मकसद जो मतम नज़र होता है वो ये होता है कि दूसरे को अपनी बात से जख्मी कर देना।
یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دماغ میں دل میں اپنی بات ڈالنی ہے, اس کو سمجھا. ہمارا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ایسا کوئی جملہ بولنا ہے, ایسا لفظ بولنا ہے کہ یہ بس تڑپ کے رہ جائے. مقصد ہی یہ ہے ہمارا کہ دوسرے کو اشتعال دلانا ہے, زخمی کرنا ہے, تو پھر وہی مقصد ہم حاصل کریں گے. میں کہتا ہوں جی کہ ہم ماشاءاللہ سارے ہی اب 20 سال کے تو ہو ہی گئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنی عمر کے اندر آپ میں جھوٹ میں شامل نہیں ہو سکتا تمہارے, میں الحمدللہ 27 سال کا ہوں, میں کیوں چھپا ہوں اپنی عمر. ہو گئے 20 کے ہو گئے, آپ بزرگ ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ہم اس حوالے سے آپ سے گائیڈنس بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, قوم دیکھ رہی ہے. جی جی جی. میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی گلوچ دے کے کسی کو متاثر کرتے ہوئے یا بات منواتے ہوئے بات مانتا ہے کوئی, پیار سے ضرور دیکھا ہے کہ یار گالی کیا, سخت لفظوں میں بھی کیوں آپ کی بات نہیں مانتا. جب آپ سخت لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا. اگر آپ نے بات منوانی ہے, سیاست میں بھی سیاسی بحث کا مقصد یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اپنی بات دوسرے سے منوانی ہے. اگر ایک انتہا جو ہے وہ اس طرف بیٹھی ہوئی ہے, دوسری انتہا اس طرف بیٹھی ہوئی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی برج کریں, دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں, تو میرا خیال ہے نرم الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے, وہی دل پہ اثر کرتا ہے. میں کہتا ہوں جی کہ مذہب کی تبلیغ کے لیے مالک کائنات نے کہیں بھی کسی کے ساتھ کو اس طرح کا الجھاؤ یا اتنا اللہ معاف کرے توبہ استغفار نعوذ باللہ وہ برا لفظ نہیں بولا, وہ کسی کے ساتھ تشدد کا رویہ نہیں استعمال کیا, پیار محبت سے اور اپنے آپ پہ ظلم سہ کے. اچھا, ہم عجیب قوم ہے, ہم مذہب کی تبلیغ میں بھی پہلے دوسرے کو کافر کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اور پھر مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. یار عجیب قوم ہے. یہ نہیں, ہمارے مختلف جو ہیں مسالک ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کا میرا خیال ہے کہ گفتگو کے دوران یا تبلیغ کے دوران جو ہے وہ 70% جو زور بیان ہے وہ دوسرے کو غلط کہنے پہ صرف ہوتا ہے. اپنے آپ کو پہلے درست تو ثابت کریں, پھر دوسرے کو غلط ثابت کریں. ہم سٹارٹ ہی یہ لیتے ہیں کہ دوسرا غلط ہے, یار پہلے یہ ثابت کرو کہ تم درست ہو. خدا کے واسطے اللہ واسطے موت کو یاد رکھیں. بڑی چھوٹی زندگی ہے, مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, کائنات سے نکل جانا ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. کوئی چند دنوں, چند ہفتوں, چند مہینوں کے بعد, چند سالوں کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرتا کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا. آپ جتنی دیر ہیں پیار محبت خدا کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ کریں. انشاءاللہ زیادہ غصے میں آنے کی, زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا, اور آئے گا وہ پیار محبت کے ساتھ. وہ نہیں آئے گا اس طرح تشدد کے ساتھ, وہ نہیں آئے گا اس طرح بد زبانی کے ساتھ. جی جی عزیز, بہت اچھی بات کی آپ نے. جنید صاحب, میرا ذہن ادھر ہی اٹکا ہوا ہے کہ آپ ہمارے سے 7 سال بڑے لگتے زیادہ ہیں. بس یار تکے لگے نے, جدا جو مشہور ہو جائے سوشل میڈیا دے ہوئی تو نقصانات نہیں. تم جو بات کر رہے ہو, میری آج کی جو چھوٹی سی بات ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے جی, کہ گفتگو کے لیے منہ ہم کھولتے ہیں لیکن تربیت بڑوں کی بولتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.